Kabina Mana Bagochinke Bonukia. Cinema Pena Mana Bagochinke Bonukia. যতনো ফুংকাহাম যত আনি ফেসবুক লাইভ নাই তংনাই রনো एक्चुअली आं बुइहाय असक लाइव रगो फाइबो कग्रो साजागिया हाइपनो तिनी ओ आनी फेसबुक लाइव मा फाइमानि कारण के अमो जतन बागि यो मेसेज जारा तिनी सिन करबोगो जारा तिनी तिप्रामा थाखलाय तंनाय रक जत बरक हामियांगिया अनेक बरक मैक्सिमाम बरक काहामांग न पुनो किसु संगक लिडार रंनि बागै तिनी जे बायद कतांखा तिनी फेसबुक लाइव फायै कक सानानै इलेक्शन पाइमानि इयागुलो तिनी बाय प्राय 20-22 दिन हाइन थांका पुइलावो हामबाय रनाय जारा न अटिति एदिस इलेक्शनो आनो सुबानाय रक कम फुनुंगै मानो गोबां फुनुंगै मानो हाइपनो कक सामानि बा निनि बुद्धि रुमानि गोबां मा बरक तिनियानो एदिस इलेक्शन कैंपिंगो गोबां मा बरक आनो हेल्प खालायगा तायानि जारा लिडार तंनाय रक बरबो डे नाइट काम खालायगा बंनोबो हामबाय जानांगौ especially democracy country wo harjit tongnai abar political nije sara jibon tongnai ni power amobo omohaya kisu kisu miya jara ब्लॉक डेपुटेशन रुनाय रक स्पेशली आनी मुंकाई इलेगेशन ब्रक खालायका डेमोक्रेसी कान्ट्री वो गणतंत्र नि रायदानो नियम मारे नियम न तैनो हारजित न मानि नाहारो प्लस जों जतिनो वान सुगिनायखे करबुंनि बरक बाय बालादानि बुनियार बाहाय साइमिया सिनि करबुंनि जारा पसिस नतुन बाजार मालबासानि बा करबुक विधानसभानि जों जतिनो वान सुगिनायखे मैक्सिमाम न जों निउटेल तंनाय बा गाहाम नहनि मानो तामनि केसिनार अन्य साइडनि हायरगासो political clash obongnia walai suglai onek kom no sing manu tini o elakabo tomon bagai bo hambai jafaro jara sini somaj no tuiduli dongnai jara intellectual person শিক্ষিত সমাজ no tuiduli dongnai rongno belaika hambai ebar maya faro tini mohai zero violence ba shanti kesono korbogo तनी तमन बाय हामबाय जाफारो किंतु जेमियानि डेपुटेशन न करबो ब्लॉक नि जे डेपुटेशन नुगुई आमन आं कक साया तंमालिया पाब्लिक हामजागैनो तिनि ननो बुट दुई पास खलाय रेखा Public IPFT samung khlaiya BJP samung khlaiya nino badduino nono chongkha
2000 বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইপনো 2021 ni simino nini public nono songgonya nang tini titedisi wonung সরকার ঠিক মই কেন 2018 ni pore 21 bonong ne oro majority পঞ্চায়েত jini ani korbuga develop ni bisingo 22 ta পঞ্চায়েত ni bisingo majority bisinong ni thanino 2023 hainong no korbung ni borok samung kaham khalaiman nuguino BJP FFT samung kaham khlaiya ba samung hamya khlaino nongno haino 2023 bo korbo nongno no emlaya pharka samung kaham khaiman nugui ঠিক mo hekeno 2023 ni porebo ang as block ni 22 ni September ang joining nawo test ni pore sini borong gunang daw simtirpra bo but basa wi resign de mani pore 2023 ni pore ang block chairman hapka অস্বীকার khlaiya 2023 ni porebo singti promo thanabo logio sarkar hani manka that means triple engine sarkar po hinmanka triple party ni sarkar po hinmanka ke baksa borok jemiani bong ni je allegation yafarka block chairman mungsa khlaiya ba BJP FFT mungsa khlaiya a kok sanai rong nang proshno khlaini musungo bo sak sida siya na political ni bini thani kuno knowledge da tong gre siya koita party sarkar chalok tong abo sida siya edisio korbuk posis nutun bazaro samni em samni MDC to tong siya korbugo samni emle tong siya abolang saimaliya je kok sanai bono saiman chinai 2024 BJP IPFT tinichin moharajan bin baino kono candidate yakari sing IPFT bo haino sing support khlai but khai budi ro horka sem pasang kha tini lukor khamjagai ari bai sing Pranab Tripura samung khamya khno khlai no tini but phelngkha khlaimai angni no jara basanai samung kham khlaitung o phona song samung ham kaham khlaimia ba bro bobish korbun bobisho jahni to tini nong no but ui pass khlai rekha nangara allegation ya pharnani abo proshno si phaya question si phaya nung bahike lukuni samung tangnai ereno bahike development khainai abo nin thanisi 2023 ni porbo sarkaro tongo ang kisam mutu khlai rena musungo je 2023 ni pore block ni hoite kuno development ngi hani sanai ro puilaun sanai korbung ni jara jeng joto sinilayo takuk bukuk joto hisab tonglayo kebo borok tulsi pata bai tik tharke sujagya jutino kaisa mung allegation khlai sanai hingkangke nini history bunung bo party ni phai nung tamu khalas tong gaba camera titlangi media titlangi se ma salaisinai abar korbogo thanai test ni pore ang block chairman tongon pore tam development khaikya abotlang thana nangsinai ang ekta no kok sana musungo je korbu bazaru tuika hamanangia toilet kaham gurui separate girl and boys ni toilet gurui ni sanai block chairman simni de daitto emle ki sarkar gurui titi edition MDC ki sarkar gurui ang je mansak korbugo khlaiga baz ang area ni kok salia ani 22 20 ni kong nang salia
Korbuk bazaro thangi naidi je toilet green sanai ro block bus kango kaisa bosi da sisia korbugo to da tong ya sia bazar committee no thangi singi naidi block bus kango tui sho ke mannai separate girls and boys ke mannai abo bo phanbai khlaijak emle phanbai da khlaijak mdc phanda khlaijak na block ni phanbai da khlaijak thangi singi di nini mokol to da tong kri ang sia korbuk bazaro thangang keno I love korbuk nei korbuk subdivision mamani 12-13 bosorung thangka I love korbuk nei bo phanbai emle phanbai da khlaijak mp phanbai da khlaijak mdc phanbai da khlaijak thangi naidi korbuk bazar buskango I love korbuk ni sujabo bo phanbai khlaijak horungke korbuk subdivision nam simin bazar kotot simin horungke nilar andar gunda andar tini pranab tirpura ro korbu bazaro tini solar light kolok jat high mass nini high mass solar high mass rui tini chardiki tini pilala mutamuti mokol kre tini cooperative bank buskango tui kre toilet maintenance khlaijak gya tini maintenance khayei bazar committee rono sapi apraka nungsia tini koru siangke tini koru bazar choli tongo tini friday koru bazar ni borno thangi singi di omo bo phanbai khlaihini singi di tini korbugo open gyms kaisapon krei tini kwangma mla md singi thangka bong haimya samaniya tini baidyo kotano sadini samani si force khlaiwano sadi hinai ang buibe kun byaktigoto sutro krei ang buibe euro walani jar borok buya ang buihe facebook live phaye media phaye deli sane borok buya tini panji hambus kangon open gyms korbuk bc ni phanbai blog ni phanbai khairka nini mokol krei camera titlangi de masanai ki lama kaham kri ti kaham kri ke ki blog chairman simin dos সরকার সাবতং bo phonani boy ব্যক্তিনি bo emile da yem da biangti phanthang kaisa ব্যক্তি কত কাগজ ti kari lainani abuda sanlai tamo ari bai norok paikha accept khlaina haka ang to tini vice chairman tongphono ang to tini pojonto blog election paimani pore habiaku tini tangi resign dia hani sao ari bai jepuru election basa o hearing gu objection ni joto party ni sujug rujago afrun nor biang thang norong thani deputation dunani most welcome an kun apoti kri nor andolon khainani most welcome nong thani kuplai titi edition andro jehetu blog bc nong nandro খুব কাহাম ani kunu daur kre jehetu majority norong no paikya nong thani nong na nangu must be granted abonang goshu nong khlai di deputation khlai di tini ani post to vice chairman post ঠিক আছে chairman post khali nong thani mla power tongo sorkaro tongo istir bai salaiti phedi chairman post ang tor vice chairman khlaine hani khlai tongya কিন্তু নরক গো দখল লা খলাই ব্লক দা তালার আবান প্রপার্টিয়া কিন্তু পার্সোনাল ব্যক্তিগত ও তা থাংদি পার্সোনাল এলিগেশন তার দি তিনি जों 2023 नि পরে সরকার নরবই जों মালাইখা কপাল খামগৈ একটা প্রটেক্ট স্কিম नि जों এমলেনো ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ব্রক উঙ্গো রইতঙ্গো কপি রইতঙ্গো ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ স্কিম ফাইমেন বাগজাগै বাক্সা নালাই তঙ্গো গো ফুটু সহ প্রমাণ সহ মাকা রিলেশন আইতে আমতি সাকেবা যে কোনো মাইয়া আরে লামাও তৈকরই অঙ্ক করি কি আবো আমাই সানানি কাইসা ওয়ান সুগু সানা নাং আবো কি নং আনো সিমিন দুসে খেদা ওংবা আরে নিন ইয়াগো নিন এমএলএ তঙ্গো নিন এমডিসি তঙ্গো নং বনো অটোমেটিক নং বনো অপমান রমাস ক্লাইও আবো খে তো যে
IPF ti samung hami hani no tini IPF tini ground level noro nugui tongo noro kaham samung kaham tebo khlai ting dofani bagai accept khlai na haru কিন্তু kaisa kaisa mungna o allegation nanani abo kono dino thigya nung blog taladar deputation dar omodar ani abo kono aijaya ang asponto omo hai sudu ketal ko gya 2023 boson kabangma scheme ni harassment nangkha जों निजरा बिसिङाव निजरा मिलिलालिया लिडार बिसिङाव लिडार मिलिलालिया तीन पार्टीनि बिसिङाव आमहाके गोबांमा राबार जों जुनाल हयते फाइमानि जे ब्लक चेयारमेन सयनाङिया आमहाके बातिल थांनायफोराव जे निनि मुख्यमन्त्रीनि आवास योजना 25,000 स्किम ट्राइबेल वेलफेयारनि बावै थांगाना जों मिलिया कारन तिनि प्राय 100 जननि उपरनि कुटा जों फिरौगै थांजाखा आरो बाय नरक एक्सेप्ट खालायाका आंबो दरकारि आं तो तीन पर्यन्त थाङि ब्लक आसुगि दंगैया नं थानि मेजरिटी पावर नं थानि लुकु नंनो दायित्व याफारका आरो आं व्यक्तिगत थाङि आसुगिबो दंगैया आमो हेरो जिनिस पलिटिकल नि जतन सानानि अधिकार दङ एफोनो पार्सनेल जिनिस मुखुरै सामानि बा पार्सनेल बहाके खलाया नि सामानि आमरो एक्चुअली साया खलायो फुंवाइके संजारा करबो बासिन्दा हिसाबै तंनाय र जों फुंवाइके नुगलायो कक सालायो लाम सालायो 2023 नि परे बाक्सानो स्किम बागलायो बाक्सानो गभर्नमेन्ट प्रोग्रामो एटेन्ड थांलायो हैं जत एसोसिएशन नि बाक्साकेनो चालुलायो नि थानि फुल पावर ताबो थांनाय 21 नि पर 22 ता बिसिबो निन थाने मुतामतिनो पावर तंगो दाबो भविष्य निन थाने एमएलए एमडीसी तंगो लुकुरो ननो पावर का खलाइदि सामु नोंलाय थांजा कंनो कुनु खलाइमे हाय खलामे सावैत नङावनो व्यक्तिगत सत्र तांगि आबो खलाइना मुसुंबा तिनि डेपुटेशन आं दासिम साव डेपुटेशन फन्डदि ब्लक फनो तालारदि चेयरमैन नांयान बुन सादि जे कोनो खलाइदि आन कोनो आपत्ति करिबले आं कोनो नंनो अर नरमो मा खलाया आं से बाइ चेयरमैन हने आं गसि तंयाबले नरम थानिनो पावर नं थानिनो को दे नर ब्लक थांनि आसुगिदा तंगिनाय ब्लक नि स्किम नर बागिदा तंगिनाय सामु बाहायके करि दांनाय आबो नं थानि नों कायसा फनानि मुंनाव एलिगेशन नामन आबो कोन दिनो ठीक गया हाइनबायनि सानाय दिनै शुधु ताम खलाया अंकबा मीडिया दितलांगै ग्राउंड रिपोर्ट से मानना लेसना मो आं खलायमानि अमो बो खलायमानि ने आबो मानाय तुकसेना आरि निनि तैकरि लामा करि इनके निन थानिबो दायित्व तंगु नों खलायनानि निन थानि तिनि एमएलए तंगु एमडीसी तंगु तिनि 2024 एमपी नों खलाय रहरका जोंबो खलाय रहरका तिनि करबु बाजारनि करबु निनि करबु सब डिविजन ताम एकटा स्कीम ताम एकटा डेभलपमेन्ट खायर फायका बा निनि एमपी के करबु बाजार निनि साबुनि बुसुक ताम बुंति डेभलपमेन्ट खायरका आनो फनुकदि थानि जतिनि कम्पेयर खायके करबु को जततु जे तंगमानि आबो जत आनि पिरियड 2023 नि परे आनि पिरियड जततु खलायजांमानि तिनि आं साया नरक जारा आनि नाय तंनाय नरक बिहेस सायाके मीडिया लांथांदि तिनि नरक बाजार कमिटी मालायदि ग्राउंड रिपोर्ट नादि तिनि सेपारेट बॉयज एंड गर्ल्स तिनि टॉयलेट करिफु तिनि करू बाजार नमकल नुगे दारो ब्लॉक बुस कांगो तांग तैसो रिपीट खायनो ब्लॉक बुस कांगो बोर्ड सेपारेट बॉयज एंड गर्ल्स तैसो कताल के तांजा न्यू टॉयलेट तांजा बाजार कमिटी नो अलरेडी साफी सो हैंड ओवर खायजा नों करबुनि बासिन्दा दांगिया बासिन्दा थांनि नायदि निनि मोटर स्टैंड गाना वो जे चिनि तिबंगो कोऑपरेटिव बैंक गाना वो बोतानो मेंटेनेंस खाय तिनि साबके जतो नारो यूज खाय तंग थांसंगिदि तिनि करबु बाजार अलमोस्ट फिनिश बोतानो साबुनि फानबे खायजा थांनि संगिदि अरे भाई आमो कुनु आमो राजनीति बासाया आमो थांसानि बासाया
jotoni kok tongo limiro sajangnai bukhuk tongo haino je musung tuino allegation jafarnai mungkhuri sanai je musung tuino tini joto kisu saimanai abuya tini omo kaham omo hamya hina joraya nono public tini korbuk basinda nimba পঁচিশ নতুন বাজার মালবাসা নিনি 43 কর্বনি ফুন্ননে একটা এঞ্চি সাধারণ বড় টংনাই রাও ননি সামুং কাহাম নুগই নিনি সামুং কাহাম খাইতেं হইनो ननो एक्सेप्ट खाइ तिनि ननो आसुग रोखा नों जातिनि कक्ति सादि तिनि जोंसे साइमिया नरो जातिनि कक सादि नरो खालाइदि जोंबो उक्लगो बेग नंनि बेकबोन हेके सापर्ट दै दंगो तो आं बिसि कक सागला खाख्लायो आं केबनो आगाद रना बागै तिनि न फेसबुक लाइभ फाइमानिया बा जतो सिनि करबो तिफ्रामो था खलाइ तंनाय जतो हामिया नि सामानि कक बुया मैक्सिमाम जों काहामनो तंगो कक साव मालायो किन्तु किसु किसु नेता एमन जे जिनिस बिनि साकसा परेशन्य बसिदा सिसिया ब साकसा तामनो उंजाक बा तामनो तरजाक आबो बांसिया बाबा बिनि पॉलिटिकल खाइनानि बा पॉलिटिक्स खाइनानि बिन थानि मेच्योर पॉलिटिक्स तोरा तंकरै बाबो काइसा पाब्लिक न तुइ दुलि दंमानाय परफेक्टली दा बिनि मेजॉरिटी तोरा तंकरै आबांसिया जारा पाब्लिक तंनाय रक बरनो सासितों ताइ बिसि कक साया खाख्लायो नंनि थानि फुल एंड पावर जेहेतु एडिसियो नंनो संखा नंनि बिसिंते जों खाखायो करबोगो गाहाम डेभलपमेन्ट नंनाय ताबो बो हामिया अबा हामियानि साना कगिया तिनि नरक जारामिया किसु नेतारक आनि बिरुद्धे बा मुंनाव एलिगेशन याफारमानि अकंनो सांमा सावो नरबेता आनि कोनो पार्सोनेल व्यक्तिगत कोनो दुश्मन बुकरै आं मबो मुसुंगिया किन्तु नर जे बाध्यकता खलायो आनो कक सादि हिनै आबार तेकेसा आं लास नं नमन कक कसारनाय आं ब्लग हामनाबो थांगिया डिपार्टमेंटल जतिना आनो सयरदि आं तो ताखुनो करबो ब्लग नि भाइस चेयरमैन आं रिजेन बरजा गया डिपार्टमेंटल जतिना आनो सयरदि हम्पनो आं इलेक्शन नि नाहारे आं कुनो सयबरिया विभिन्न स्कीम तिनि जितिनि लाइन डिपार्टमेंट नि फाइट तंखांके आवान थानि आं क्लियर मेसेज साइड अमहाय जितिनि क्लेश समय जतिनि डेभलपमेन्ट मुथागो साबो मुथागि तंनारन बिचार खलाइदि तिनि आं जदतुक स्कीम फाइमानि आबोनि जतिनि डिस्ट्रीब्यूशन खलाइमिया पाब्लिक थांगि थां पुसक रिमिया गाबाबो आनि दायित्व करै आनो सयरदि आं अफिस थांदि सयरदि फनो आंबो महाय पॉलिटिकल क्लेश बाय आंबो रनाबो थांगिया आबो विभिन्न स्कीम नि बा विभिन्न डेभलपमेन्ट नि जितिनि फाइ तंखांके तांगि ब्लक चेयरमैन सयरिया बा अंको तांगि बखलाया गाबो आन थानि दुसिया जारामिया कगनो प्रश्न खाइनाय बं थानि से प्रश्न मानाय बा बं थानि से क्वेश्चन मानाय आन थानि आबोनि आन्सार कोनो करै उसुंनो सानाय खाखायो जों करबोगो आगाम दिनो तेबो काहाम बंनि बिसिंतै साम काहाम खाइमानथों पाब्लिक न निगानावो तेबो साका तंनाय नायख्लायनायनि हामारि बे आसिबार बाय तेबो पाब्लिक नि बागै बा करबुंनि साधारण नागरिक तंनाय न बागै ब्रक साम काहाम खाइमानथों आबोनै सन थानि आं सुरिनाय नर जाहाथे काहाम गोरों दङैनो दफानि सामु बुख्लायमानथों आबोनि साथे साथे करबुंनो तेबो डेभलपमेन्ट नरक नं बिसिंतै इंथों तिनिनि अ फेसबुक लाइभ फाइमानि अमनो आं जतनि बागै अ फेसबुक लाइभ फाइमानि या बा अ आनि रिप्लाय तिनि करबुगो जारा तंनाय तिब्रा मथारक मैक्सिमाम लिडार नि बागै ब रिप्लाय या किसु संख्यक लिडारक जे ब्लक डेपुटेशन थिनि आनि मं माकाइमानि अकंनासा आं मासावो जतनि अधिकार दंगो पॉलिटिक्स खाइनानि
deputation da re SDMO da re block da tala re ani chamber da tala re development da ungya abobo ang nanya thangya non thani majority power tongo non thani adhikar tongo bisi election ta khadi hini bo ang sana thangya korbu blog onor mahabia ang no vice chairman hini ang khorang kotor ke ang sai tongne borok buya norok ani mung personal ব্যক্তিগত mung nakha aboni reply sang nong no maro mani khakhayo jotono kaham karung tongthung kaham samung khlailadi walai sulai kuni dino kahamia chini korbungni public rok emne neutral borok sing oro bibino tribe no belong khayo jotono sing hasi khusi hamjagi tongo election thangnai phainai harjit jotono ni tongnai tini nung sara জীবন রাজত্ব খাই থাংনাই 15 বছর 20 বছর রাজত্ব খাই থাংনাই 25 বছর খাই থাংনাই 30 বছর খাই থাংনাই পলিটিক্স ni কোনো পার্মানেন্ট করে পলিটিক্যাল পাওয়ার কোনো পার্মানেন্ট করে হাইনবাইনো সং বুজি সুজি কক সানা নাঙ্গো তিনি আং প্রণব ত্রিপুরা আইপিএফটি খ্লাই তমং তাইকে সাং পলিটিক্যাল তাইকে সা পার্টি ও বারি ফোন নং মালাই মানো তিনি নং বা জায়গা খ্লাই তমং নং yang বাহারি nung onyo political party o sense khlaimano to je kono party o nung permanent tongui thangnai abo bo jibono tawan sukdi sing গণতন্ত্র আইন ডেমোক্রেসি ni niyomnoti প্রত্যেক 5 বছর 3 বছর অন্তর্গত ইলেকশন ফাইও আরো কেবো পাইনাই কেবো বাসেন নাই আবংখা গণতন্ত্র না আইন to amo hairono jeng sayakarei bahike buskang agui samung khaine abono sakang khate se sakhamo okongno ma samani se to rasuk nung situng joto soyakare ani Facebook live nai tongnai rongno paiplay hambai o phung sangjorao jotona gaham karung tongdi asanung situng hambai